Guys, welcome to Ito yung ano namin. Uy, tulog sila guys. Loading yung isa. Hi. Kakalat sa aming ganito. Nag-general cleaning kami guys, kaya maglalaba ako ng mga punda. Yan. Hi Mulu, say hello. Hi ka din. Hi! Kabancha, bye! Yan, pagod yan si Mulu. Oh my God. So, tayo na Mulu. Ouch! Ganyan pala Mulu. Yan lang. Oops, hindi yan Mulu ganyan. Okay, yeah. I have to work. Yaki, hinahanap ini, open. Hinain ka ba yan? I-open. Ita ana. Diri. Ita ana. Sini na sige. Sige, dito tayo matutulog. Pero dito niyo ako gisingin mamaya ha. Gisingin niyo ako. One, two, three. Let's go. Madali na pala mag-uwi. Nice mo tayo. Madali na siya. Ganyan kami pa. Kabisi-bisihan. Dating buhay ito namin. Sigurado. Alam mo, pagkatapos niya, lalaban pa namin. Lalaban ko pala. Work namin ni Mulo, no? I can feel the inside. Naka-video yan, hindi yan naka-live. Video lang yan. Para sa YouTube. Yaki. Uy. Shakran. Apuan. Yan guys. Thank you to watching, pero may labunon. Lalaban. Dami. Daming nilaban pa. Dami pang lalaban. Okay? Say bye. Bye. Yan. Hindi nyo yan kilala kasi malabo sila. Diyan lang yan sila. Hi guys! Welcome to vlog ng aking Jackie. Grabe. Pagkatapos na yun malaban, ibalik dyan. Sige lang madam, kayanin ko hanggat may pera. Hello guys, welcome to vlog. Awi, sabi pa niya, bebenti sa uy. Ya Allah. Ito siya, tapos na to siya nalaban, ibalik yung mga foam doon. Yun nandoon. Yun naman lalaban pa ulit.
Bye guys ha. Pagod na ako. Like and share na lang. Thank you.